in her laundry room. En su lavandería. See, where the step is. Donde está el escalón. Mhm. If you move the ramp Si mueve la rampa and have a what's it called? Grab bar. Yeah, how'd you read it? si tiene una de esas barras como para agarrar Okay, como you una barra. move the grab bar. Ajá. Usted sabe las barras para Sí. que uno pueda agarrar. Él va a simular la barra. SCS grab bar. Esa es la barra. Sí. Para que And sea. if you move the ramp Si and usted you quita la stepped rampa. up pulling up like this, Y do you think you can do that? si usted quita la rampa y usted se sube el escalón así, agarrando la barra esa y subiéndose, ¿usted cree que usted puede hacerlo? No, because of the strength in your arms. Porque usted no tiene mucha fuerza en sus brazos. ¿Es No, por eso? porque no tengo fuerza en las piernas. I don't have strength in my legs. Okay, so not enough to come up if you had grab bars on both sides to do this. Usted no va a tener fuerza suficiente si aunque tenga las barras en los dos lados. No Okay. no creo. No. And that's what I thought, but I wanted to make sure before we kept trying to think of another way to do it. Eso es lo que yo pensaba, pero nada más quería asegurarme para antes de intentar otra manera de hacerlo. Nada más se quería asegurar. Sí. Is the washer and dryer the ones that's part of the house? Es la lavadora y la secadora son las que son parte de la casa, que pertenecen a la casa. Sí. No, son de Usted- nosotros. Usted la compraron. Sí, nosotros. The washer and dryer are theirs. They bought it. Nosotros nada más rentamos la pura casa. They just rent only the house. Okay. Part of what I was thinking was to look at stackable washer and dryer or different type so that you would have more space. Then we might could potentially do something different with the ramp that you have there. Lo que estaba mirando es como podemos comprar una lavadora secadora de esas de las que una va abajo y la otra va arriba, o de una otra forma como mover las cosas para que usted pudiera tener más espacio ahí o poderlas poner una sobre otra. Bueno, pues ahorita mi hijo dijo que iba a arreglar lo del piso. Él espera que un día no vaya a trabajar, como cuando cae nieve y eso que no se puede trabajar. Dice que él va a hacer eso. Okay, so right now what she's waiting for is her son said that he can fix the floor, but he's just waiting for a day that it's like kind of snowy where he can't work so he could do it. Okay. Tell me kind of what you guys are planning on trying to do in that laundry room. ¿Me puede decir lo que están ustedes planeando hacer en ese cuarto de la lavandería? O quitar la rampa que está para abajo y que quede parejo. Okay. Y yo ya no voy a poder salir por la puerta de atrás. Al emparejar ya no hay rampa atrás, voy a usar la que estoy usando ahorita, la nueva que me De hicieron. enfrente. Ajá. Okay. So va a quedar todo plano. Sí, todo plano. Okay, so what they're trying to do is take off the ramp and make everything flat in there. And she won't be able to use the back ramp. She's only going to use the front ramp, the one that they built for her. Okay. So I want to make sure I'm on the same page. So you're talking about you're going to raise up the whole floor so that when you come out of the other room into the laundry room, it's level. Dice que quiere estar seguro de lo que está entendiendo bien. Dice que ustedes van a levantar el piso a que esté levantado para que usted de un cuarto a otro no tenga que bajar escalones. Sí, Va a levantar todo el piso. Dice mi hijo que va el cuartito del lavado, donde están las lavadoras, dice que va a levantar el piso Okay. para que yo pueda caminar parejo. Parejo. Okay. Yeah, he's going to raise up. the Okay. floor. Okay. Pero dice que ahorita va a empezar a comprar las cosas y esperar un día que no trabaje para él traer sus amigos y que lo ayuden. Okay. So he's going to start buying all the things that he's going to need to raise the floor, and he's just going to wait for a bad snowy day so he can bring his friends to help him do Okay. that.
That's probably your best route, is raising that floor up so that it's level there. Esa es la mejor manera, esa es la mejor manera que usted puede hacer para que usted no tenga que caminar, para que esté todo derecho, Sí. para que usted pueda caminar bien. Sí, y mi hijo dijo que él había platicado con un amigo y le dijo, el día que no trabajemos hacemos eso. Oh yeah, her son talked to one of his friends, and he said that a day that they don't have to work, they will do Okay. it. So, About how high is it? More than that? ¿qué tan alto está? ¿Más de eso, de lo que está haciendo ahí? Sí, más o menos así. así. Around that. Okay, okay. More or less. ¿Es más o poco así, o menos de eso, de alto? No, es más No, o menos. I was interpreting what she Oh. said. Oh. Because she said más o menos. Yeah. Oh, okay. Got you. She's trying to trick me. Dice que la estoy tratando de confundir. I occasionally get a couple of words that I get, so I'm trying to figure it out based on those two words. Dice que de repente ella agarra como una, dos o tres palabras que entiende, entonces ella está tratando de figurarlo, por eso es que Sí. dice eso. No, está bien, Sí. sí, lo entiendo. Do you do that with English? ¿Usted hace eso con el inglés? Sí. Sí, sí. Sí. Yeah, yeah. Oh, mi hijo dice, tú tienes que hablar inglés. Le digo, bueno, ya estoy empezando, ya lo adivino. Her son keeps telling her that she needs to start talking in English, but she says that she's starting to do it because she's starting like to guess what people are saying. Ah, Le yeah. digo, yo lo adivino, hablan dos o tres palabras y yo lo imagino, ¿verdad? Que lo están diciendo Okay. y le digo, Yeah, she only understands like 2 or 3 words, and then she imagines everything else that you're trying to say. Yeah. So you're doing the same thing that I'm doing, O sea, trying to figure out. Usted hace lo mismo que ella hace. También mi vecino dice que él hace lo mismo, dice. Her neighbor does that same too. Oh, the yeah. same thing too. Yeah. Me dice, ¿cómo estás? Bien. Y dice él, qué bueno. Her neighbor says, "How are you?" And then he says like, "Oh, I'm glad that you're fine." But that's it. That's about it. That's key. That's key. Are you still loving that ramp? ¿Todavía le gusta la rampa? Claro que sí. Of course. Perfecto. Magnificent. Sí, mi perrita no quería bajar por la rampa. ¿Y cómo la hizo? ¿Ya baja? Sí. Okay, her dog didn't want to go down the ramp Ah. at the beginning. Ahora ya baja conmigo y sube conmigo. Now she goes down and Pero up with her. primero se quedaba viendo la rampa y brincaba y se iba por el otro lado. At the beginning, like her dog would just jump off the ramp Yeah. all the way. Oh yeah, how cute. Sí, hoy sale al sol, salgo yo al sol en la rampa como queda al frente y para atrás hay árboles, no hay sol en la mañana. Entonces salgo yo afuera y mi perrita nomás sale y se deja caer. She said that since the ramp is in the front in the front part of the yard, she's able to get like catch the sun in the mornings and stuff like that, and like the back ramp was where all the like the trees and kind of like the wood area. Yeah, So she didn't get any sun at the back. great. Sí. That's awesome. And you'll be able to get out for the van when you're wanting to ride the van better. Dice que usted va a poder salir mejor cuando pueda usted irse en la van. Cuando vayan por usted va a poder salir mejor por enfrente, ¿verdad? Sí, Yeah. sí, porque ese era el problema, por eso el autobús ya no quiso Pasar. pasar. That's why the bus didn't want to stop there anymore. Yeah, So. yeah. Y ahorita me van a mandar ya para poder venir en el autobús. Oh, so now they're fixing where she's gonna be able to ride the bus now to come here. Oh, good, good. Are you, Probablemente en el próximo año, cuando ya me caliente el tiempo, voy a poder ir a la escuela a ver si aprendo inglés.
Maybe whenever it gets a little hotter, she's gonna be able to go back to school to learn English. Ah. Sí, en el autobús ya puedo ir. And she's gonna be able to go in the bus, so. Oh, Ride the bus. awesome. Sí. And then you will have to come here and volunteer and help me to translate for other patients. Dice que después usted va a tener que venir aquí a ser voluntaria para traducirle a ella. Oh, A ojalá las y otras pudiera hacerlo. pacientes. Haría con Poquito gusto. That would be awesome. Sería grandioso si usted pudiera hacer eso. Eso es lo que yo quiero, aprender para poder hacer más cosas. That's what she wants to do. She wants to learn so she could do more things. Y Yeah, quiero aprender yeah. a usar una computadora porque yo no sé usarla. And she wants to learn how to use a computer because she doesn't know how to use it. Ah. Eh, Mi hijo dice, te voy a enseñar, pero siempre se va y me deja y no ha aprendido. Her son keeps telling her that he's gonna teach her, but he always has to travel and stuff, Yeah, so yeah. she hasn't really learned. Now, does he have a smartphone? ¿Él tiene un teléfono inteligente, su hijo? Sí, Yes. sí, pero yo no sé usarlo. But I don't know how to use Yo it. tengo Yeah, uno yeah. en la casa de esos antiguitos de línea. Okay. And she says that she has like one of those old phones, like the ones that have the cord still. Yeah, yeah. Don't get rid of it. I No don't se care what deshaga they de say. él. No importa lo que digan los Sí. demás. Digo, es más económico. She says it's cheaper too. Yeah, it is. Sí, It is. y quiero aprender a usar la computadora porque todos estos días que pasó en Haití Mhm. la inundación tan Ujú. grande, el ciclón, yo pude haber mandado cosas y no lo hice porque no tenía una computadora ni sabía cómo usarla para encontrar un lugar donde mandarlos. Okay. She said that she wants to learn how to use a computer because whenever like I think it was a hurricane that happened in Haiti. Haiti. Mhm. She said that she could have sent something or she could have done like a donation or anything like that if she had a computer, but she wasn't able to do it Oh. because of that. So There she will could be use all a kinds computer. of fun things you can do on the computer. So we'll help you with that once you get one. Él es de Yeah. Haití. ¿Sí? Sí. Oh. Sí, es que hablé por la televisión que yo compro cosas en las yardas, Mhm. las limpio, las restauro y luego los dono. Okay. She says that she buys things in yard sales and she fixes them and then she donates them. Oh, how sweet. Oh, dice que dulce. Sí, y yo quiero encontrar una dirección o algo para dónde mandar. And she wants to find out like any like address or anything like that where she can send them those things. Compro trastes de cocina de aluminio, que es un aluminio muy grueso que no se echa a perder. Mhm. Los limpio, los restauro bien y luego los dono. Okay. Y ahora no pude mandar para ti. She says that she does the same thing with like kitchen utensils, like the ones that have like the big thick aluminum or like I don't know what type of metal is that, but she says that she fixes them and she also donates them, and she couldn't donate those things to the people in Haiti, so she was kind of Oh. sad about it. I always am brainstorming and coming up with all kinds of wild ideas. Dice que ella siempre piensa y sale con muchas ideas locas. And one of the things that I hope to do is to have a group of ladies, including ladies from the clinic, to help me with sewing projects to donate to those in need. Dice que ella quiere hacer un grupo de mujeres, incluyendo mujeres de la clínica, para tejer cosas para poderlas donar a personas que están en necesidad. Yo tejía antes gorritos para los bebés. She used to do that. She used to do that for like the little hats for babies, like. Yeah. Y los donábamos a las personas que tienen cáncer.
And she used to Yo dono donate mi them. pelo. She used to donate it for the people that had cancer, and she donates also her hair. Yo con esta vez espero cortarlo. Beautiful hair. Ajá. Yeah. Pero me crece muy rápido. She says her hair grows really, really fast. So En 18 años que tengo aquí en Estados Unidos lo he donado 3 veces. in 18 years that she has been in the US, she has donated her hair 3 times. Y Awesome. ahorita espero que me crezca otro poquito más. Cada 5 años, sí. So she's just waiting for her hair to grow a little bit more so she can donate it. She donates it about every 5 years. Oh. Para los niños que tienen cáncer. For the que hacen kids sus that have pelitos. cancer, Ajá. so they can get wigs and stuff Y like that. hago gorritos y luego le pongo pelo Oh, alrededor del gorrito. para que se mire que tenga Sí, pelo? y le pongo aquí y le pongo aquí alrededor. Oh, okay. She says that she does the hats and she also makes them for the hats to have hair, so they can, whenever you wear it, you can see like you have hair. You can see you have hair. La ropa- So are you using real hair Sí, on that knitted pedazos de hat, pelo. or are you using fuzzy yarn? Usa pelo de verdad o usa? Sí, el mío. Oh, she uses her hair. El mío, Ah, sí, sí. Por ejemplo, ahorita lo tengo así de largo. Yo tengo mucho pelo. Yo agarro la mitad, She corto esta mitad, she grabs like half of her hair, and then she cuts it. corto esta mitad She cuts that half, y yo dejo caer esto y no se ve. and then you can't even tell. Like she cuts the lower half of her hair, and you can't even tell. Like she doesn't have that lower half. Esto lo pongo en un gorro. And she puts it in the hat. So, So people Ah. say, tengo Are So you- you put are the you hat on, using- it looks like the hair is coming Yeah. out from underneath the Are hat. you using like a For kids. crochet hook to Sí, pull it crochet. through? Ajá. lo usa con un palito esos de crochet, ¿verdad? Sí, de crochet. Ah, Sí, hago el gorro y le pongo You're gonna aquí. do that next. Y le pongo Yeah. aquí, así como su pelo aquí atrás. Y en invierno los niños lo usan. Quieren salir afuera, se ponen su gorro y ahí llevan el pelo. She says that she likes to do that, so whenever like in the winter time they could wear it and they could pretend like they have hair too, you know. yeah, yeah. Dígale que cuando busque su grupo, yo tengo amigas que saben tejer Mhm. y con gusto van a hacer todo. Okay. She says that whenever you create that group, she has some friends that they can also Knit, crochet. Yeah. And Yeah, they can I'm do it gonna too. do it. It's just, I have too many things going on, too many balls throwing up in the air. Dice que tiene muchas cosas, lo quiere hacer, pero tiene muchas cosas que hacer. Dice que como tiene muchos pensamientos y cosas que quiere hacer. Sí. Bueno, nosotros a veces lo que no sabemos es a dónde llevarlos. Sometimes she says that they don't know where to take those things that they do. Yeah, yeah. So that's what they're trying to find. Yo me daba unas vueltas por donde en el hospital cuando van los niños Bautista? al Bautista y llevaba los gorritos y rápido los repartía. Okay. She said that before she used to just go to Baptist and just hang them out to people. Baptist Hospital. Ajá. Y hay muchas cosas que pueden hacer. There's so many things that we can do, like Oh, yeah. people can do. A mí las personas me regalan estambres, hilos, cosas. All right, I'm gonna Y try yo to say les hago. this. Okay, va a intentar decir algo, dice. Tú tienes corazón de grande? Did I say- Corazón grande? Are you trying to say big heart? Yes! Corazón grande. Corazón grande. What did I say? What you said, a little different. Es que yo vengo de un país y de una región donde todo hace falta. ¿De dónde es usted? De México, del estado de San Luis Potosí. Yo también. Sí. ¿De qué parte? Bueno, yo nací en Tamazopo, San Luis Potosí. Me crié sin mamá. Mi mamá murió. Entonces, yo aprendí, iba a una escuela con las monjas y me enseñaron a hacer muchas cosas. Okay. She says that she's from Mexico. She's from a part of Mexico that a lot of people don't have the resources, and she says that she
didn't have a mom when she was growing up, so she went to like a nun school where they taught her how to do all those things. Ah, It's awesome. actually Sí. really close where I am from. Y Oh, en ah. mi pueblo no había, muchas cosas faltaban y había muchos niños que no tenían familia, entonces yo de 10 años empecé a coser en una máquina de esas del pedal, no eléctrica. Yeah. Ah, Y hacía ropa para Hacía ellos. ropa para ellos, las Okay. monjas las cortaban y yo las cosía. Okay. So she said that there were a lot of kids in that area that didn't have any parents, so she will sew for them. Like the nuns would cut the pieces and she will sew them so they could give clothes to the kids. did you hand sew it or sew it on machine? She said in the machine. Okay, Yeah, sorry. okay. Sí, y muchas cosas que hacían falta. Si llegaban la ropa que nos regalaban de grande, yo la hacía pequeña para los niños que me enseñaron a cortar que las mangas, o sea, hacerla más pequeña. Ajá. She said that she learned also how to make like the big clothes into small for the little kids, like they make them smaller so they could fit in them. Ah. Sí, restaurábamos todo. They will fix everything, Yeah. basically. You have very good problem solving skills. Usted es muy buena para resolver problemas. Dice. Pues la necesidad lo hace a uno que aprenda. When you basically, it's kind of like a saying. Basically, when you need to, Yeah. you learn how to do it. Exactly. Sí. It's true. Yo tenía que pagar mi colegiatura y de esa manera la pagaba. Oh, she said that she had to pay like for her tuition, like school tuition, and that's the way that she did it. Ah, ah, Sí, awesome. por casi 4 años yo pagué mi colegiatura trabajando así, ayudando a las... 4 años, you said? Sí, She did it for 4 years to pay her sí. Wow. school Las tuition. monjas me dijeron, tú puedes pagar tu escuela si tú nos ayudas. The nuns told her that she could pay her tuition by helping them, so that's what she paid 4 years Y of yo school. hacía todo eso y ahora me quedó la costumbre. She used to do all that stuff, and now she has that. Like she still continues doing it. Yeah. Yo voy a una yarda y veo algo que puedo restaurar, que puedo cambiarlo, lo compro por 50 centavos, $1, y yo lo cambio y lo dono por ahí. She says that whenever she goes to a yard sale and she finds something that she knows that she can fix, she buys it for like 50 cents, and then she fixes it and she gives it away. Lo llevamos a las iglesias, Takes it to a churches lugares donde la gente lo necesita. and places where people need it. Mm. Y de esa manera no estoy pensando en lo que me pasa a mí. And it, like that's the way that she basically says she copes. Like she doesn't think about the things that are happening to her, but in other, Yeah. she starts thinking in other things. Porque si no hago nada, uy, me pongo triste. Because if she doesn't do anything, she gets sad. Yeah, yeah. And that's part of why I want to get a project where people are helping others, that are working together to help others, doing the same kind of thing you're talking about. Dice que es por eso que ella quiere crear un grupo de gente que ayude a otras personas para que no piensen en sus enfermedades. y Ujú, cosas. sí, Yeah. eso es muy buena terapia, a That's mí a me ha good therapy, funcionado muy bien. Because it has worked for me. Yeah. Toda mi vida he estado tratando de ayudar y haciendo algo por otros y de esa manera yo me siento bien. She says that all her life she has been trying to help other people, and that's why she feels good. Yeah. Y, Yeah. y pues yo siento que estoy bien She feels like she's fine. haciendo eso porque siempre hay alguien que tiene más necesidad que uno. There's always somebody that needs more than we do. Un tiempo fui por la iglesia a visitar enfermos, pero yo no los podía ayudar y salí muy deprimida de no poderlos ayudar, de hablar de religión, pero pues muchas veces las personas tienen otra religión y no lo entienden a uno. Entonces para mí la manera de ayudar es dando algo que yo hice. Okay. She said that long ago she used to go to, with her church, she used to go and see like the sick people
I guess lo miraba al hospital. Sí. She went to hospitals and see people, but she felt more depressed because she couldn't really help them, and because sometimes like the religion was different and stuff like that. So she says that now the way that she helps people is just by giving them something that they need. Yeah. Y yo me siento muy, muy bien así. She feels really good doing that. Hasta siento que me falta tiempo. And she feels like she needs more time to do that. Those Yeah. A things. veces no alcanzo a hacer lo que yo deseo hacer. She doesn't have enough time to do all the things that she You wants to do. can't do it all. Usted no lo puede hacer todo. No, yo sé. She knows. Pero trato de poner un poquito. Yeah. Sí. Do you have any questions? ¿Tiene alguna otra pregunta? ¿Una pregunta a nosotros? No, todo está bien. We want to see you in January. ¿La queremos ver en enero? Oh, sí, está bien. This is their last day here, and then in January I'll have a whole new group. Dice que este es el último día de ellos aquí, pero y en enero va a tener otro grupo. Pero yo voy a seguir viniendo. I told her I'll be back. Next semester she's going to have to do more than just talk. Dice que siguiente vez voy a tener más que hacer, más, no nada más voy a estar hablando. Voy a estar qué haciendo bien. más, voy a estar escribiendo. Oh, qué bien. Yeah. And we'll talk about and see if there's some projects that we may be able to get you engaged with that will help others that come to this community care clinic. Y vamos a estar hablando acerca de proyectos que usted podría estarnos ayudando para poder ayudar a la gente de la clínica de aquí. Sí. Sí, yo voy a decirle a mis amigas de que si quieren ayudar en hacer gorros, en hacer cosas para que nosotros las traemos aquí y pues las distribuimos. Okay. She said that she's gonna talk to her friends and they're about like making the hats and stuff like that, and that she can bring them here. They can bring them here, and you can just start O poderlos distributing llevar them. al hospital donde están los niños. Or we can take them, like she was saying, just take them to the hospital where the kids are and stuff like that. Yeah. Yo puedo enseñarles a hacerlos con pelo o simulando el pelo. She Ya ven said- que hay ahorita muchas cosas Sí. para poderlos hacer. She said that she could teach you how to do it with the hair or with the like the real hair or with like the kind of fake hair type Yeah. Yeah. material. Eso pueden hacer muchas cosas. We can do a lot of things. I think she's gonna help you. Oh, a lot. yeah. O en las We got something going on here. sí. Dice que van a hacer algo ustedes. Sí. En mi iglesia también hay personas ya de edad que no pueden trabajar o que no trabajan, pues pueden ayudar con eso. She said also the people from her church, there's a lot of people that can't work anymore or they're retired, so they could do a lot of those things too. They can help. I may end up making that one of the students' assignments for next semester. Dice que va a ser tal vez a uno de los estudiantes que haga ese tipo de proyecto. Puede ser. That could be Sí. a possibility. That's what she's saying. And you'll help me grade it. Y usted va a ayudar a darles el grado. Diles, ¿va a ser duro o va a ser? No. She's not gonna be hard on them. ¿Por qué? No es, o sea, no le entendí bien. O usted que si usted va a ser dura, que les va a dar un grado, o sea, va a ser como dura, va a ser como estricta. Oh, no. 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 She said that she didn't understood correctly what we're saying, but she's not gonna be Oh hard. no, I knew she would. Yo he enseñado a muchas personas a tejer. She has taught people how to knit and do all those things. Y solamente a mis hijos no. Porque no quisieron. Her children don't know how to do it, but because they didn't want to do it. Yeah. They want to learn. Pero conozco un muchacho que está estudiando también para doctor. Mhm. Ahorita está trabajando en un banco. Pero ya va a volver a la universidad. Y él es bueno para tejer, su mamá lo enseñó. She says that she knows a guy that he's working for a bank, but he's going to school for to be a doctor, and he's really good at knitting because her mom taught him how to do it. Wow. Él es bueno para tejer.
Y él That's- saca todo de la computadora. Si yo no puedo hacer alguna cosa, yo nomás le digo a él y él la hace. Cool. He just gets the patterns from the computer. And he helps Yeah, yeah. with that. Okay, let's make sure we fill out the return appointment sheet for her to come back to the end of January. And, we'll finish up